आमकां मेळपाक थँक्यू. तुमकां कालचे डेव्हलपमेंट जे जाल्या तेजे तुमचें कितें आसा अंडरस्टँडींग रिगार्डींग मरिना रिगार्डींग मरिना. कितें जालां, मरिनाचें आमचें एजिटेशन आमी इतके वर्सां चालू आशिल्लें आनी मागीर मदीं गव्हर्मेंट म्हणपाक लागलो वी वील स्टडी इट आनी देर वॉज अ स्टँड स्टील. इन द मीनवायल जेन्ना एजिटेशन चालू आशिल्लें तेन्ना एक 4-5 जाणांनी एक पेटिशन घातलेलें आनी एक्चुली वी डिस्कस इन द विलेज ऑल्सो तेन्ना की पेटिशन घालप हें बरें काय वायट. आनी तें पेटिशन घातलें. सांगपाचें म्हणल्यार तातूंत नावशीचो एकटोय ना एज अ फिशरमॅन, कोणाची सिग्नेचर ना. ते काकराचे 2 जाण आसात, पण दे मायट हॅव बीन मिसलेड अशें दिसता म्हाका. पूण ताणें तें घातलें एनिवे, पण तें एनिवे जावपाक शकतालें. आतां बाय द टायम कितें जालां, मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्टान जी लीज डीड केल्ली 10 वर्साची 2010ची, ती 10 वर्सां काबार जाली 2020. फुडें एमपीटीनी ताचेर कांयच हालचाल करूं नाशिल्ली. आतां इव्हेंच्युअली मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट हो चेंज जाला अंडर पोर्ट ट्रस्ट बील ते, आनी आतां MPA आयला, मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आयल्या, वीच हॅज मोर पावर्स. तांणी ह्यो फाटल्यो सगळ्यो ज्यो तांच्यो कितें एमपीटीची कर्म आशिल्ली ती खूब आतां हाली ते थोड्यांनी तांणी ताचेर डिसिजन घेतल्या आनी ही तांकां दिसली की 10 वर्सां आनी कांयच करूं ना. सो दे हॅव नॉट एक्सटेंडेड द डील, सो इट इज एज गूड एज टर्मिनेटेड. ते एफिडेवीट काल जेन्ना कोर्टाची हियरींग डेट आशिल्ली त्या वेळार इट इज बावंड बाय देम, कित्याक इट इज नॉट डिपेंडंट ऑन द कोर्ट. तांणी एफिडेविटान दिलां की आमचे आतां डीडूच काबार जाल्या. सो दॅट इज नॉट अ पॉयंट ऑफ विक्ट्री फॉर अ पर्टिक्युलर पार्टी. ही जी जैत आसा ती लोकांची. आमी इतके प्रेशर हाडून हांगा एक अशें अभूतपूर्व अशें एजिटेशन करून लोकांचो पार्टिसिपेशन घेवन आख्खे गोंयचे लोक हांगा येवन एक खंयची संघटना ना, आमी सगळे पार्टीचे लोक. हांव तेन्ना BJP नाशिल्लो, आनी कोण काँग्रेसीन नाशिल्लो, आनी कोण बाकीचे पार्टीन आशिल्ले. आमी सगळे मेळून हे सगळो लढो दिलो आनी लोकां बरोबर रावले, म्हणून हे सक्सेस जालें. कित्याक ताका लागून MPTचेय धैर्य जालें ना की हे मुखार वचपाचें, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेय धैर्य जालें ना हे मुखार वचपाचें. गोवा गव्हर्मेंटूय स्टडी करीतूच उरलो आनी MLAनूय व्हडलो कांयच तेन्ना रोल प्ले करूं ना, तो फक्त CMा मेळटा आनी अशें. पूण लोकांचो प्रेशर आशिल्लो म्हणून हे जैत जालां सद्या. पूण ताचे फुडें आनिकूय घडणुको घडपाक शकता, ताका लागून आमी सावध रावपाक जाय. पण तुमचे जे उलयता तुमी तेजेर क्लियर कट दिसता की तुमी यू आर क्लेमिंग दॅट दीस इज नॉट अ विक्ट्री फॉर अ पर्टिक्युलर पार्टी वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट लायक मनोज बरोबर. इट इज नॉट अ विक्ट्री बट इट इज टू बी डन. इट इज ओवरऑल इट वॉज सपोज टू हॅपन, बाउंड टू हॅपन. तुमी जर तो मुवमेंट पळयलो, हो मुवमेंट पयलीं जाल्लो. मागीर 2017-18 जेन्ना हो परत इश्यू आयलो तेन्ना तीव्र